commit this time to you Bapa, dan lagi kami hadir di hadapan-Mu and pray that you will teach us. dan kami berdoa untuk Engkau mengajari kami. In Jesus' name, amen. Dalam nama Yesus, amin. We've given a number of examples of miracles today. Kami telah membicarakan mengenai beberapa contoh, And for at least some of you, we've already given too many. mungkin bagi beberapa dari saudara mungkin ini sudah terlalu banyak. But I just wanted to reinforce the point that these aren't just like this happens only once every 100 years or something. Namun lagi dan lagi saya ingin menekankan bahwa mukjizat seperti ini terjadi bukan langka atau sebagaimananya. I want to give some samples throughout church history. Namun saya sekarang ingin memberikan beberapa contoh dari sejarah-sejarah dari gereja kita. But I'm not going to give very many because we also need to talk about another issue. Namun saya tidak akan memberikan yang terlalu banyak karena kita juga akan membicarakan mengenai isu lainnya. When we look at the miracle stories in the Gospels, there are also a lot of exorcisms. Saat kita melihat kisah-kisah mukjizat dalam Injil, maka kita akan melihat banyak sekali pengusiran setan yang terjadi. So I also want to take an academic look at that. Jadi mari kita melihat dari pandangan akademis tentang hal itu. And I'm going to start with the history, look at spirits, and then in the last session we'll talk more about the theology. Jadi kita akan mulai tentang sejarahnya, lalu kita akan melihat tentang roh-roh, dan terakhir kita akan melihat tentang teologinya. In earlier history, the rabbis associated Christians with healing miracles. Di sejarah awal mula, para rabi mengasosiasikan Kristen-Kristen dengan mukjizat kesembuhan. We talked about that some the first day. Kita telah membicarakan beberapa bagian itu di hari pertama. Origen, an early writer in the church, testified that he had witnessed healings and exorcisms. Origenes menyaksikan tentang penyembuhan ilahi dan pengusiran setan. In the 300s, the main cause of conversion was exorcisms and healings. Sekitar tahun 300-an, alasan utama untuk pertobatan adalah pengusiran setan dan penyembuhan ilahi. Cyprian said that Christians were sometimes healed during baptism. Cyprianus juga berkata bahwa orang-orang Kristen terkadang disembuhkan saat baptisan. There were a number of other signs testimonies, including Tertullian. Juga ada beberapa kesaksian seperti oleh Tertullianus. Tertullian named prominent pagans who were exorcised and were grateful to Christians. Tertullianus mengatakan bahwa orang-orang kafir pada saat itu yang diusir setannya berterima kasih kepada orang-orang Kristen. In the late 2nd century, the church father Irenaeus, dan di akhir abad kedua, Bapak Gereja Irenaeus, lists almost the same range of miracles as you find in Acts, mendaftarkan berbagai macam mujizat yang terjadi seperti di Kisah Para Rasul, occurring in his day, and noted that many conversions were due to this. Yang ada di zamannya dan banyak orang bertobat oleh karenanya. Athanasius, who framed pretty much the doctrine of the Trinity as we talk about it today, yang membentuk sebagian banyak doktrin Trinitas yang kita bicarakan, talked a lot about miracles, banyak berbicara mengenai mujizat, especially the stories of Anthony and the desert monks. Terutama kisah dari Anthony dan biksu-biksu padang gurun. Coptic texts from the period also report different kinds of cures that were taking place in Jesus' name. Teks-teks Koptik juga berkata mengenai kesembuhan di dalam nama Yesus. Have any of you heard of Saint Augustine? Siapa yang pernah mendengar tentang Santo Agustinus? Augustine had believed that miracles didn't happen very much in his own day. Agustin sempat mempercayai bahwa mujizat-mujizat tidak begitu baik terjadi dalam zamannya. He later said, I never believed that they never happened. Lalu dia berkata kemudian bahwa saya tidak percaya bahwa mereka tidak pernah terjadi. But I thought that they barely ever happened. Namun saya berpikir bahwa hal itu jarang terjadi. Especially compared to the times in the New Testament. Terutama ketika dibandingkan di zaman-zaman Perjanjian Baru. But he changed his mind. Namun dia berubah pikiran. He had a friend named Innocent. Dia mempunyai teman bernama Innocent. And Innocent was suffering from anal fistulas. Innocent ini mempunyai masalah namanya anal fasciculus, itu di bagian belakang bokong. You were very good. Good. And surgeons were able to take out some of them. Dan ahli-ahli bedah pada saat itu hanya bisa mengeluarkan sebagian saja. But they didn't get them all. Tidak semuanya. And Innocent was terrified of going through surgery again. Dan Innocent sangat takut untuk melakukan operasi bedah seperti itu lagi.
keep in mind that back then people sometimes bled to death during surgery. Perlu diingat bahwa pada masa itu orang-orang sering sekali mati karena pendarahan saat operasi. And there was no anesthesia. Dan tidak ada bius. And so Augustine was praying with him the night before the surgery. Jadi Agustinus berdoa di malam sebelum operasi itu. And the man was wailing to God so much Dan orang itu, temannya itu berteriak kepada Tuhan. that Augustine was too distracted to pray. Dan Agustinus sangat tidak dapat berdoa oleh karena teriakannya itu. But Augustine said, God, if you can't hear such cries as this, what would you hear? Dan Agustinus berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika engkau tidak tergerak oleh teriakan seperti itu, apa yang bisa engkau dengar? Apa yang bisa? But when the surgeons removed the bandage Tapi saat ahli bedah itu mulai membuka kain-kain yang menutupi lukanya, to do the surgery, untuk melakukan lagi bedahnya, the fistula was gone. fistula itu mulai menghilang. And Augustine came to believe that miracles were happening in his own day. Dan Agustinus pun menjadi percaya bahwa mujizat pun masih terjadi di zamannya. He talks about it especially in Confessions 22:8. Dia berkata di dalam bukunya Confessions 28. He was himself healed of something, Dia pun sendiri disembuhkan oleh sesuatu dari sesuatu. and once he started collecting affidavits of these miracles, official testimonies, attested testimonies. Dan dia pun sendiri mulai mengumpulkan kesaksian-kesaksian yang official. They collected within just 2 years, they had collected 70 from his diocese. Dan hanya dalam waktu 2 tahun mereka mengumpulkan sekitar 70 kesaksian yang kredibel. There are many medieval examples, Ada banyak sekali contoh-contoh abad pertengahan. and some other people would be much better at commenting on this than I, because this is my weakest period for church history. Dan mungkin ada beberapa orang ahli lainnya yang mungkin lebih cakap dalam hal ini karena ini adalah bagian terlemah saya dalam sejarah gereja. So, us Protestants are sometimes weak in medieval history. Saya terkadang lemah di sini. But there are many medieval examples. Namun ada banyak sekali contoh-contoh abad pertengahan. Often people were too credulous, Biasanya orang-orang terlalu credulous, too quick to just believe without evidence, terkadang orang-orang cepat mempercayai tanpa adanya bukti yang nyata, which happens today as well. yang tentu saja hari ini pun terjadi. But some were very well documented, Namun beberapa juga sangat didokumentasikan dengan baik, including some of the kinds of things I've talked about already. termasuk juga beberapa hal yang telah saya bicarakan. And we already talked about the Jansenists. Kita sudah berbicara tentang Jansenis. There was somebody in England Ada di suatu tempat di Inggris named Valentine Greatrakes yang bernama Valentine Greatrakes in the 1600s. di era sekitar 1600-an. People were healed of all sorts of ailments. Banyak sekali orang yang disembuhkan dari berbagai macam penyakit. And there were some people who were very annoyed with what he was doing, but recognized these things were happening. Namun ada beberapa orang yang kesal dengan apa yang dia lakukan, tetapi tetap saja mengakui perbuatannya memang nyata. But he didn't understand why God was using him this way. Namun dia juga tidak mengerti mengapa Tuhan menggunakannya. He was invited to the royal court and perform a miracle. Dia bahkan diundang kepada kerajaan untuk melakukan mujizat. It didn't happen. Itu tidak terjadi. And he was so shaken that he quit praying for the sick. Dan dia sangat tergoncang dan dia berhenti berdoa untuk yang sakit. But there were many miracles recorded earlier. Namun sebelumnya banyak sekali mujizat yang terjadi. Many miracles reported among the Huguenots. Banyak sekali mujizat-mujizat terjadi di antara Huguenot. And also, we mentioned earlier, Lourdes. Dan juga Lourdes. Anyway. Also, Wesley's journal. Dan juga jurnal Wesley. And the first Great Awakening in the United States, there were many miracles. Dan pencerahan pertama juga mulai banyak sekali mujizat. The late 19th century holiness movement, Di akhir abad ke-19, including Baptist A.J. Gordon, ada kegerakan kekudusan nih, termasuk juga Baptist A.J. Gordon. A.B. Simpson, the founder of Christian Missionary Alliance, A.B. Simpson, penemu dari CNMA. and William Boardman, Presbyterian. William Boardman dari Presbyterian. There were a number who talked about miracles. Dan ada beberapa orang juga yang berkata tentang mujizat. But there were some eccentric people. Namun ada juga orang-orang yang eksentrik. Have any of you heard of John Alexander Dowie? Ada yang pernah mendengar tentang John Alexander Dowie? It's just as well you haven't. Mungkin nggak pernah. Dowie he believed he was an end-time prophet.
Dawi percaya bahwa dia adalah nabi akhir zaman. He denied the need for doctors. Dia menolak kebutuhan orang akan dokter. Many people were healed through his ministry, Banyak orang disembuhkan dari pelayanannya, but many others who refused medical help died. tapi banyak juga orang yang menolak pengobatan medis mati. Most of the healing teachers reacted against Dawi Banyak guru-guru kesembuhan yang menolak Dawi because he was so extreme, other people backed away from karena healing. dia sangat ekstrim. And yet some of the early Pentecostals carried on some of Dawi's teachings. Nama beberapa kaum Pentakosta awal juga mengikuti arahnya Dawi. Now, the Pentecostal circles I know today would not agree with Dawi, Dan saya tahu bahwa lingkungan Pentakosta zaman sekarang mungkin tidak akan terlalu setuju dengan Dawi. but some of the early Pentecostals and some also of their predecessors, like in CNMA, Namun kaum Pentakosta awal dan juga mungkin pendahulunya seperti CNMA said, don't use medicine, just have faith. berkata bahwa jangan menggunakan pengobatan medis tapi hanya gunakan iman. But after a large number of missionaries had died from malaria, Namun ketika banyak sekali misionari yang meninggal oleh karena malaria, they gradually said, you should use medicine if you need it. akhirnya mereka berkata, ya mungkin kalau kau membutuhkan kau bisa menerima obat. God blesses faith. Tuhan menempatkan iman. He doesn't bless stupidity. Sorry. He blesses faith, not stupidity. Tuhan memberkati iman tapi bukan kebodohan. And there are some today, some extreme forms of the word of faith movement that continue some of Dawi's ideas. Dan ada juga beberapa orang ekstrim kali ini juga yang mengikuti ide-ide Dawi. A British layman by the name of British Anglican layman by the name of James Moore Hickson Ada seorang Anglikan Inggris bernama James Moore Hickson had a healing ministry around the world in the 1920s and 1930s. mempunyai pelayanan kesembuhan di sekitar tahun 1920-an. And Anglican bishops around the world attested the miracles that took place, including healings of blindness and inability to walk. Dan uskup Anglikan waktu itu mengetes mujizat-mujizat kesembuhannya waktu itu. One person who had a shriveled leg, the leg became whole within about half an hour. Pada waktu itu ada satu orang yang kakinya menjadi kayak meringkuk seperti itu, menyusut dalam beberapa jam. Has anyone heard of Maria Woodworth Eder? Ada yang pernah mendengar tentang Maria Woodworth Eder? She also had a healing ministry. She was part of the holiness movement. Dia juga ada di pelayanan kesembuhan, dia ada di kegerakan kekudusan. And there are medical testimonies of people being healed. Ada berbagai macam kesaksian medis tentang orang-orang yang disembuhkan. This was in the early 20th century. Ini ada di awal abad ke-20-an. And one researcher from the later 20th century checked out some of the healings. Dan ada peneliti dari abad ke-20 akhir memeriksa beberapa kesembuhan. He found some children who had been healed during her ministry. Dia menemukan beberapa anak-anak yang disembuhkan dari pelayanannya. Now they were elderly, but he was able to find them. Namun sekarang mereka sudah tua dan orang ini dapat menemukan mereka semua. Some were healed of terminal illnesses, but they were now still alive. Beberapa orang disembuhkan dari penyakit yang sangat membahayakan, namun sekarang tetap hidup. Now, I'm going to skip some of the more recent figures, Saya akan melewati orang-orang yang mungkin lebih sekarang ada, just because there are too many of them. hanya karena ada begitu banyak. And this is one. And then there's some that I could cite that I've seen, but I'm going to skip those two. Jadi saya juga akan melewati yang tadi juga. There was one study that was made that people sometimes still cite against miracles. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kadang-kadang orang masih tetap cite merek mujizat. And it was done in 1925. Yeah, 1925. Dan hal itu dilakukan pada tahun 1925. Charles Price was a Pentecostal minister Charles Price adalah seorang pelayan Pentakosta with a master's degree, dengan masternya. and a number of people were healed during his meetings. Ada beberapa orang yang disembuhkan dalam pelayanannya. But this study was done and said, no, the people weren't really healed. Dan penelitian ini mengatakan bahwa tidak, orang-orang tidak benar-benar disembuhkan. But more recently, a study has been done examining the records of that study. Namun ada studi lagi yang lebih sekarang ini yang memeriksa studi yang tadi. This was published by University Press in Canada. Yang dipublikasikan oleh University Press di Kanada. And shows that
some of these people clearly were healed, dan mengatakan bahwa beberapa orang ini memang benar-benar disembuhkan. but the study was determined to explain it away. Namun pembelajaran ini untuk bisa mendeterminasikannya, untuk memutuskannya, untuk menjelaskannya. And so, yeah, we've already talked about some of the different possible explanations, Kita telah membicarakan tentang mungkin penjelasan yang memungkinkan. and we talked about clusters of miracles. Kita juga telah berbicara tentang mujizat-mujizat. But just to say that no matter what kind of evidence you give, Namun hanya satu yang mau saya katakan, apapun bukti yang kau berikan. remember what happened when Lazarus was raised from the dead. I'm sorry. Remember what happened when Lazarus was raised from the dead. Lazarus. Jadi ingatlah terakhir kali saat Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. It says some people believed, Dikatakan bahwa beberapa orang percaya and others went their way and reported Jesus to the Pharisees. dan beberapa orang pergi dan melaporkan Yesus kepada orang Farisi. I had a professor during my doctoral work, Saya sempat memiliki profesor saat studi doktoral saya, and sometimes we would debate back and forth for hours in his office. dan terkadang kita bisa berdebat sampai berjam-jam di kantornya, And I would give him various lines of evidence supporting belief in God. dan saya akan memberikan berbagai macam bukti untuk mempercayai Tuhan. And I understood this because I had been an atheist before my conversion. Dan saya mengerti karena saya sempat menjadi seorang ateis sebelum pertobatan saya. But he just would not accept any line of evidence. Namun dia hanya tidak akan menerima bukti-bukti apapun yang saya lontarkan. Finally, exasperated, Akhirnya karena stres, karena finally I said, if somebody were raised from the dead in front of you, would you believe it? akhirnya karena itu saya berkata kepadanya, jika ada seseorang yang benar-benar bangkit dari kematian di hadapanmu, apakah engkau akan percaya? He said, no. Dia berkata tidak. I said, and you tell me that you're open-minded? And I said to him, you tell me that you're open-minded, Dan engkau katakan padaku, engkau adalah orang yang dengan pikiran yang terbuka, and you call me closed-minded for being a Christian? dan engkau mengatai saya orang yang berpikiran tertutup. Now I wanted to hurry through that section to get on to this section, which I think will be important. Jadi saya akan segera masuk ke bagian ini yang penting, Dealing with spirits and spirit possession, berurusan dengan roh dan kerasukan, which feature very prominently in the Gospels. yang tentu saya sangat menonjol di Injil-Injil. Now, because I'm going to approach this from an academic angle, I'm going to try to draw on some of the studies that have been done by others. Karena saya akan membahasnya dalam sisi akademis, saya akan menjelaskannya. Anthropologists have widely documented spirit possession. Seperti ahli antropologi yang mendokumentasikan banyak sekali kasus seperti ini. Now, most of these anthropologists don't actually believe in real spirits. Kebanyakan ahli antropologi tidak percaya tentang adanya roh. They're just documenting what they observe. Mereka hanya mendokumentasikan apa yang mereka observasikan. But they say that that denying that people have possession trances is like being a flat earther. Dan mereka berkata bahwa orang-orang yang kerasukan itu mereka tidak percaya. Jadi mereka apapun, walaupun mereka tahu itu info itu salah, mereka tetap tidak percaya. Back already in the 1970s, dan di 1970-an, they documented that 74% of societies mereka mendokumentasikan sekitar 74% dari masyarakat had beliefs about spirit possession. Mempercayai kerasukan roh. Now, the forms in which it was expressed varied from one culture to another. Bentuk diekspresikannya hal ini mungkin berbeda dari budaya satu ke budaya yang lain. So there were some culture-specific traits. Ada beberapa contoh-contoh dari budaya tertentu. But there was a consistent psychophysiological substrate. Ciri-ciri tertentu yang tentu saja selalu psychophysiological. Ciri-ciri psychophysiological. I can skip some of this, but anyway, anthropologists typically define it as any altered state of consciousness indigenously interpreted in terms of the influence of an alien spirit. Jadi ahli antropologis biasanya mendefinisikan bahwa kondisi-kondisi kesadaran yang diubah itu biasanya diterjemahkan sebagai pengaruh dari roh asing. There is sometimes they've tested people who are in this state, and there's an altered neurophysiology. Dan biasanya mereka mengetes dan biasanya ada neurofisiologi dalam kondisi itu. Sometimes, there are often sudden changes in voice. Biasanya ada perubahan dalam suara.
one anthropologist said, it's sometimes hard for us to remember that these aren't real spirits. Terkadang sangat sulit bagi kita, orang-orang ahli antropologis itu berkata bahwa terkadang sangat sulit bagi kita untuk ingat bahwa ini bukan roh yang benar sebenarnya. I have testimony from a former shaman who used to deal in spirits. Saya ada kesaksian dari yang tadinya dukun yang sempat berurusan dengan roh-roh. And he's now a Christian, he's working on his doctoral work. Dan sekarang ia seorang Kristen dan ia sedang mengerjakan program doktoralnya. But just talking about some of the strange behaviors in spirit possession. Dan dia akan membicarakan mengenai perilaku-perilaku yang aneh dalam hal kerasukan. Sometimes, this isn't always, but sometimes violent behavior. Tidak selalu, tapi terkadang akan ada perilaku yang sangat kasar. Banging the head or jumping into fire. Mengetukkan kepalanya atau lompat ke api. Cutting themselves. Memotong-motong dirinya, mensayat-sayat dirinya. Sometimes violent towards others. Terkadang kasar terhadap orang lain. And fire walking, I guess, happens sometimes in Indonesia. Dan jalan di atas api yang mungkin sering terjadi juga di Indonesia. Sometimes there are specific expressions of occult phenomena. Dan terkadang ada juga ekspresi-ekspresi yang tertentu yang oleh okultisme, fenomena okultisme. Sometimes when we think that a person may have a demon, it could just be a personality disorder. Terkadang kita berpikir jika kita melihat seseorang yang mungkin saya dirasuki setan, mungkin saya itu hanyalah masalah perilaku. On the other hand, di sisi yang lain, it's hard to believe that a person would have another spirit in them and it not cause a personality disorder. Dan akan cukup sulit jika kita memikirkan bahwa ada roh yang asing di dalamnya itu tidak akan mengakibatkan perilaku yang bermasalah. But it's not the case that all personality disorders are directly caused by demons. Namun tidak selalu perilaku kita yang menjadi masalah itu disebabkan oleh iblis, setan. Some people in the Old Testament had personality disorders that weren't caused by demons per se. Beberapa orang di Perjanjian Lama juga mempunyai masalah perilaku yang tidak disebabkan oleh iblis. I personally wouldn't want to have been around Joseph's brothers. Mungkin kita bisa melihat diri saudara-saudaranya Yusuf. But we have some cases that clearly there are occult phenomena taking place. Namun kita memang mempunyai fenomena-fenomena okultisme yang terjadi. I think it's in the next slide. No, all right, I'll just tell it. There was for one case, there was somebody who was possessed by a demon, and a crucifix on the wall turned hot and fell to the ground. Jadi ada satu kisah di mana ada satu kasus kerasukan roh di mana ada salib di dinding tiba-tiba jatuh. That's not a personality disorder. Itu bukan sebuah masalah perilaku. This is actually in a professional psychological journal. Ini ada di dalam jurnal profesional tentang psikologi, where the writers concluded this was not a personality disorder. Di mana penulis itu menulis bahwa ini bukan masalah perilaku. And the writer was a Christian, and they were able to cast the spirit out. Dan penulis itu adalah seorang Kristen dan dia bisa mengusir roh itu keluar. Anthropological literature often talks about exorcisms in different cultures. Sastra-sastra antropologi biasanya menceritakan mengenai roh-roh yang merasuki di berbagai budaya lainnya. And sometimes psychologists say, well, even if we don't believe in spirits, I guess this helps them feel better. Dan terkadang psikolog-psikolog pun berkata bahwa walaupun mungkin kita tidak percaya tentang roh, mungkin kita akan bisa membuat mereka merasa lebih baik kalau kita bilang ya. But among Christians, of course, we have an understanding of this from the Gospels. Namun di antara orang-orang Kristen tentu saja kita mempunyai pandangan yang berbeda oleh karena Injil. And some of you, actually some of the things I'm saying